अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Njëndër sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte Hazret Ukasha ibn Mihsan bin Mihsan थे. Ai ishte një prej sahabëve kryesor वो हर सहाबा में होता है. mori pjesë në betejën e Bedrit si kalorës घोड़े पर सवार होकर dhe atë शामिल हुए. ditë ati u thye उस दिन आपकी shpata. तलवार टूट गई. Për këtë arsye i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ati आपको i एक dha një लकड़ी दी shkop i cili तो आपके हाथ में गोया në dorën e tij निहायत तेज और साफ लोहे की तलवार बन गई. punonte si një आप shpatë इसी से लड़े hekuri, यहाँ तक अल्लाह aqsa ताला që ने ai फतह अता फरमाई. filloi të luftonte po me atë shkop फिर इसी derisa Allahu i तलवार के madhreshëm साथ i dha fitore. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Po me हमरा këtë shpatë të profetit sallallahu alaihi wasallam ai mori pjesë në të gjitha betejat e tjera. Kjo और shpatë ये लकड़ी की तलवार druri वफात तक आपके पास ishte थी. me të deri në fund të jetës së tij. इसका नाम Shpata औन ishte था quajtur तलवार Aun. का. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Dërguari Allahu sallallahu alaihi बशारत दी wasallam थी i kishte dhënë lajmin e कि तुम mirë जन्नत që में ai në बगैर ditën हिसाब e के दाखिल हो गए. gjykimit do të hynte në xhenet Gazve pa i Badr के मौके kërkuar पर llogari. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Në betejën e Bedrit साहबा से फरमाया i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam कि अरब का बेहतरीन tha शाह सवार sahabëve që हमारे ne साथ शामिल kemi है. kalorsin साहबा ने më të पूछा mirë कौन है të arabëve. या रसूल Sahabët e pyetën कौन शख्स है? kush është ai o i dërguari Allahu? फरमाया उकाशा Ai tha bin Mihsan. është Ukasha bin Mihsan. हज़रत अबू हुरैरा Hazrat Abu Huraira radhiyallahu radhiyallahu बयान anhu करते हैं tregon कि मैंने kam रसूलुल्लाह dëgjuar सल्लल्लाहु në अलैहि dërguarin e वसल्लम Allahu सुना. sallallahu alaihi wasallam duke आपने thënë फरमाया कि मेरी se उम्मत से në umetin tim një एक grup गिरोह do të hyjë në xhenet जन्नत में दाखिल होगा. që do të jenë वो 70,000 70,000 होंगे और इनके që चेहरे tyrat e tyre do të चौधरी रात के zbardhen, चांद की तरह do रोशन të होंगे. ndriçohen sikur हज़रत अबू हुरैरा बयान hëna करते e हैं plot. कि हज़रत उकाशा Hazrat बिन Abu महसन Huraira की thotë चादर që उठाते Hazrat हुए खड़े हुए Ukasha bin और Mihsan अर्ज की कि या रसूलल्लाह u qua në këmbë सल्लल्लाहु अलैहि dhe वसल्लम pyeti i kërkoi अल्लाह të से दुआ dërguarit करें Allahu sallallahu alaihi wasallam कि वो मुझे भी o profet उनमें से lutu बना दे. Zotit që edhe mua të më Rasulullah bëj sallallahu alaihi wasallam njërin prej फरमाया, tyre. Atëherë i dërguari Allah, Allahu sallallahu alaihi इसे भी wasallam इनमें o शामिल Allah कर दे. bëje फिर Ukashin अंसार में से एक njërin आदमी prej खड़ा tyre. हुआ Më pas njëri और prej अर्ज की, ansarve u या qua रसूलल्लाह edhe sallallahu i alaihi kërkoi wasallam, profetit o i dërguari Allah se Allahu dua करें lutju Zotit कि edhe मुझे mua भी të më उनमें से bëj बना njërin दे. prej tyre. I dërguari Allahu रसूलुल्लाह sallallahu alaihi सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने wasallam फरमाया që sabaqaka biha सबक Ukasha का që Ukasha उकाशा të ka parakaluar në këtë कि çështje. उकाशा इस बारे में तुझ पर सबकत लेगी. इस वाकया Duke treguar këtë ngjarje को बयान करते हुए në librin e tij सीरत की किताब में हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब për ने jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat लिखा Mirza है Bashir कि Ahmed Sahibi ये वाकया बयान किया
jep një koment कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जिक्र हुआ, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब के kjo ngjarje ku profeti sallallahu alaihi wasallam tha që në umetin tim 70,000 njerëz do të hyjnë në xhenet pa kërkuar llogari, कि उनके dhe लिए do të jenë në pozitë kaq të lartë sa që इस कदर जोश में होगा कि उनके detyrat e हिसाब tyre do किताब të jenë sikur hëna e plot. Ai gjithashtu tha और आपने ये भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन लोगों के चेहरे do të jenë në një grad shumë të lartë इस shpirtërore तरह चमकते होंगे जिस तरह dhe 14वीं रात के secili prej tyre do të ketë fytyrën të चमकता है। ndritur sikur hëna e natës së इस पर 14. ये सारा बयान करके कि हज़रत उकाशा ने Pasi अर्ज tregon किया मेरे लिए दुआ autori करें gjithë këtë ngjarje edhe अपनी दुआ kur की tregon që इनको Hazrat शामिल कर Ukasha i kërkoi profetit të lute इस पर dhe më pas edhe tjetri बड़ी इसकी तफसीर Autori रंग में बयान की है jep një और koment तजिया किया है rreth kësaj साहब ने। ngjarje. Ai thot अब që लिखते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ngjarje मजलिस का ये एक बज़ाहिर e jetës së Muhamedit छोटा सा sallallahu alaihi वाकया wasallam अपने अंदर बहुत से मारफ का duke खजाना është e रखता है, vogël, por क्योंकि në brendësi अव्वल तो इससे ka ये इल्म हासिल होता है shumë perla urtësie. कि Së उम्मत pari मुहम्मदिया ne पर mësojmë अल्लाह ताला që का kaq shumë Zoti i इस Madhërisht दर्जा e ka फजल करम bekuar है umetin e profetit और sallallahu आ alaihi हजरत wasallam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Dhe kaq रूहानी i फैज़ lartë इस कमाल को është पहुंचा kaq i हुआ lartë है është fuqia bekuese e profetit आपके sallallahu उम्मत alaihi में से wasallam sa që 70,000 në umetin e आदमी tij ऐसा होगा 70,000 जो njerëz अपने do të नुमाया jenë रूहानी të tillë मुकाम और që खुदा do të के jenë në खास atë फजल gradë करम की वजह shpirtërore से गोया sa që me क़यामत के bekimin e दिन Zotit हिसाब व किताब की परेशानी से atyre nuk बाला do të समझ kërkohet जाएंगे। llogari ditën e gjykimit 70,000 से nga ये भी मुराद 70,000 ली जाती है कि एक बड़ी nuk thuhet तादाद। vetëm 70,000 por do të jetë numër i madh njerëzish. दूसरे इससे ये भी पता चलता है Nga कि kjo आ ngjarje na हज़रत tregon सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम që को i dërguari Allahu अल्लाह ताला के sallallahu alaihi दरबार में wasallam ka pasur një ऐसा कोई फासिल afërsi है कि आपकी shumë रूहानी të तर्ज lartë me पर profetin me Allahun i अल्लाह ताला ने Madhërisht. फौरन बदरिया Sa që कश्फ ati या इल्का Zoti i आपको Madhërisht इल्म दे दिया për një herë i tregoi Ukasha भी përmes keshfit उस apo 70,000 के vahit ग्रुप में që शामिल edhe Ukasha është और njëri ये भी do të मुमकिन jetë है njëri prej tyre. कि उकाशा पहले Mundet इस që ग्रुप में शामिल Ukasha न हो nuk ishte më përpara मगर आपकी दुआ në के atë नतीजे grup में edhe खुदा ने Zoti उसे nga शर्फ lutja अता e कर दी। profetit edhe atë e futi në grupin e तीसरे इस वाकये से 70,000-ve. ये भी पता Së चलता है treti, kjo कि ngjarje na हज़रत tregon सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को që i अल्लाह ताला dërguari का Allahu इस दर्जा sallallahu alaihi महसूस wasallam ka था pasur respekt kaq të और madh आप अपनी ndaj उम्मत में profetit, ndaj जद्दोजहद के Allahut të Madhërisht. इस दर्जा के अमल को Dhe kaq shumë ai दर्जा तरक्की donte देना që चाहते थे besimtarët të bënin përpjekje Ukasha के dhe बाद të एक luteshin दूसरे sa शख्स më ने shumë, saqë kur आपसे një इसी किस्म tjetër की दुआ pas की दरख्वास्त Ukashës bëri të njëjtën तो kërkesë, आपने इस ai रूहानी मुकाम के पेश mori नजर parasysh जो respektin पाक रूह ndaj को हासिल Zotit है dhe मजीद për këtë dhuratë इनफरादी që दुआ Zoti से i dha, इनकार कर दिया refuzoi të bënte मुसलमानों को përsëri lutje तकवा और ईमान për individet और अमल साले में तरक्की करने dhe की në तरफ këtë mënyrë ai nxiti besimtarët दिलाई इस të तरफ bënin përpjekje और ये बताया dhe कि अगर इस तरफ तवज्जो रहेगी u dha mesazh që edhe ju nëse do të përpiqeni do të fitoni këtë चौथे pozitë. Së इससे katërti, आपके nga këtu ne अल्लाह अखलाक पर shikojmë भी गैर मामूली रोशनी virtytin पड़ती e है lartë यानी të हज़रत profetit सल्लल्लाहु Muhammed sallallahu alaihi wasallam, अल्लाह sepse अखलाक ai क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने nuk e refuzoi इनकार ऐसे रंग में नहीं किया personin e जिसे dytë, सवाल करने वाले pra अंसारी की दिल në शिकनी atë हो mënyrë që बल्कि ta निहायत लतीफ रंग में thyen इस të बात को zemrën, टाल दिया por e kaloi me një mësim shumë të bukur, duke thënë se Ukasha të ka हज़रत नबी parakaluar. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम I dërguari Allahu sallallahu alaihi ने wasallam dërgoi Ukasha को Ukasha मुख्तलिफ सराया में në aksione të जंगों ndryshme में ushtarake लोगों भेजे duke जाते थे। e caktuar atë si फौजें prijes. उन्हें अमीर बनाकर भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam रबीउल अव्वल 6 हिजरी में हज़रत उकाशा në को muajin Rabiul Awwal të 40 vitit मुसलमानों 6 का pas अफसर hijretit बनाकर कबीला बनी असद के dërgoi मुकाबले 40 पर रवाना फरमाया musliman ये कबीला एक चश्मे në करीब prisi të डेरा Ukashës डाले पड़ा था drejt उसका नाम fisit Beni Umar Esed, i cili मदीना से ishte मक्के की vendosur सीमत में चंद दिन के फासले पर pranë një burimi të quajtur उकाशा की पार्टी Ghamr, जल्दी जल्दी सफर që करके करीब gjendeshin पहुंची udhtim disa ditor Takin larg Mishara Medinës se roka në jaye. drejtim të Mekës dhe तो मालूम हुआ përgatisnin कि कबीले के sulm लोग kundër मुसलमानों की Medinës. खबर पाकर Atëherë इधर मुंतशिर हो गए Hazrat थे। Ukasha Ukasha radhiyallahu उनके साथ anhu ही shkoi dhe kur मदीना की gjeti तरफ वापस që लौट आए
ushtria kundërshtar e ishte shpërndar përpara se të vinin muslimanët, ata u kthyen, pra nuk kërkuan patjetër të luftonin, sepse ata nuk kishin qejf, muslimanët nuk kishin qejf të hynin në luftë. Hazrat Ibn Abbasi radhiyallahu anhu tregon kur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i u zbrit surja An-Nasr, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ai porositi Bilalin radhiyallahu anhu të thërriste ezanin. नमाज के बाद pas namazit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbajti një hutbë, लोग बहुत रोए, duke dëgjuar të cilën të gjithë njerëzit qanë shumë. Më pas ai i pyeti, उस पर उन लोगों ने कहा, o njerëz, अल्लाह आपको si kam qenë unë mes jush si profet? Njerëzit ju përgjigjen, Allahu të shpërbleft, o i dërguari i Allahut, ti je më i miri prej profetëve. Për ne je babai i dëmshur, për ne je si vllai jon që na këshillon dhe na udhëzon. Ti na përcolle mesazhin e Allahut të Madhërisëm, shpalljen e tij dhe urtësinë e tij, dhe me këshillën më të bukur dhe me urtësi na thirrë drejt rrugës së tij. Andaj Zoti të shpërbleft në mënyrën më të mirë, ashtu siç ai shpërblen profetët e tij. Më pas i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, o grupi i muslimanëve, betohem për Allahun dhe betohem për të drejtën tuaj që keni ndaj meje. Nëse i kam bërë keq ndokujt prej jush, le të qohet dhe të hakmeret me mua. Askush nuk u qua. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u bëri thirrje për herë të dytë. Sërish, asnjëri nuk u qua. Dhe për herë të tretë tha, o grupi i muslimanëve, betohem për Allahun dhe betohem për të drejtën tuaj që keni ndaj meje. Nëse i kam bërë keq ndokujt prej jush, le të qohet dhe të hakmeret me mua sot, përpara se të vi dita e Kiametit. Atëherë një plak mes njerëzve u qua, i cili ishte pikrisht Ukasha. Kaloi radhët e besimtarve, erdhi përpara dhe doli përballë profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, u fliofshin prindërit e mi për ty. Nëse nuk do të betoheshe në mënyrë të përsëritur, unë nuk do të qohesha. Bashkë ishim në një betejë. Në kthim, deveja ime ju afrua shumë devejes sante. Atëherë, unë zbrita nga deveja dhe u përpoqa të afrohesha e të puthja këmbë. Por ti godite me një shkop dhe më qellove në mesin tim. Nuk e di nëse doje të më qelloje mua apo deven. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, pasha të madhin Zot, i dërguari i Allahut nuk mund të qelloje ty me dashje. Më pas ai tha, o Bilal, shko te Fatimja dhe sillma shkopin. Pra të njëjtin shkop. Hazrat Bilali radhiyallahu anhu shkoi dhe i tha, o bia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, jep më shkopin e profetit. Hazrat Fatimja radhiyallahu anha tha, çfarë do të bëj babai im me këtë shkop, o Bilal? Janë ditët e luftës apo të haxhit? Hazrat Bilali tha, sa e pavetëdijshme je o Fatime për gjendjen e babait tënd. I dërguari i Allahut po u thot lam të mirë njerëzve që të largohet nga kjo botë dhe u kërkon që të hakmeren me të. Hazret Fatimja radhiyallahu anha pyeti e Habib, vallë, o Bilal, kush dashka të hakmeret me profetin? Pastaj shtoi, thuju Hasanit dhe Husajnit që të dalin përpara dhe t'i thonë atij të hakmeren me ta dhe jo me profetin sallallahu alaihi wasallam ko chhadi pakda di aur aapne wo chhadi Ukasha ko pakdai. Hazrat Bilali radhiyallahu anhu erdhi në xhami dhe ja dorëzoi shkopin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai ia dha Ukashën, duke parë këtë
u quan Hazrat Abu Bakri radiallahu anhu dhe Hazrat Omeri radiallahu anhu dhe thanë: o Ukasha, mos i bëj gjë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ja ku jemi ne, hakmeru me ne. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha: daluni o Abu Bakr dhe Umar, Zoti e di shumë mirë pozitën tuaj. Më pas edhe Hazrat Aliu radiallahu anhu, i cili tha: o Ukasha, gjithë jetën time e kam kaluar me të dërguarin e Allahut. Nuk më pranon zemra të ta qallonsh atë. Ja ku është trupi im, godit më 100 herë nëse do, por jo të dërguarin e Allahut. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe Hazrat Aliu i tha të pushonte dhe tha: Zoti e di shumë mirë qëllimin dhe pozitën tënde o Ali. Më pas dolën Hazrat Hasani dhe Hazrat Husaini radhiyallahu anhuma, të cilët thanë: o Ukashe, jemi një prit e profetit dhe të hakmeresh me ne është njësoj sikur të hakmeresh me profetin sallallahu alaihi wasallam. Por i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe atyre u tha: uluni o të dashurit e mi. Më pas ai tha Ukashes: godit më. Hazrat Ukashe tha: o i dërguari Allahut, kur ti më kishe goditur në bark, kam qenë i veshur. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ngriti nga barku i tij. Muslimanët si të marrë që duan të qanin duke menduar se Ukasha do ta shëllonte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me shko, por Ukasha sapo e pa bardhësinë e trupit të profetit sallallahu alaihi wasallam, i lëshua me vrap dhe filloi ta puste trupin e tij. Kush mund të hakmeret me ty, o i dërguari i Allahut? Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: ose do të hakmeresh ose do të më falësh. Atëherë Hazrat Ukasha radhiyallahu anhu tha: o i dërguari i Allahut, po të fal me shpresën që Allahu të më falë mua ditën e Kiametit. Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i drejtua njerëzve dhe tha: ai që dëshiron të shikoj shoqëruesin tim në xhenet, le ta shikoj këtë plak. Muslimanët u quan dhe filluan ta pusnin Ukashën në ballë dhe i thoshin: pas ke arritur pozitë shumë të lartë në shoqërinë e të dërguarit të Allahut o Ukashë. E ky ishte Hazrat Ukasha, i cili përfitoi nga ky rast dhe duke menduar se a do të gjente ndonjëherë tjetër apo jo që ta përqafonte të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, arriti ta puste në kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam u thoshte njerëzve se ai do të largohej nga kjo botë së shpejti. ईसा बिन उमैला अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि खालिद बिन वलीद लोगों के मुकाबले पर रवाना होते वक्त अगर अजान सुनते तो हमला करते और अगर अजान ना सुनते तो हमला करते। të luftuar me renegatët, Isa bin Amila उस कौम की तरफ पहुंचे जो Gabajti tregon, कौम में थी। Khalid bin Walidi kur dëgjonte ezanin nuk sulmonte dhe kur nuk dëgjonte ezanin atëherë sulmonte. Bukhur बनाकर भेजा kur कि दुश्मन की खबर लाएं। mbriti tek një grup i cili gjende në Bazaha, atëherë नाम Ar-Razam था। ai Hazrat Akashan dhe Sabit bin Makramin dërgoi si për të cilë lajme të kundërshtarëve, ata ishin kalorës, dy ishin në kuaj. Hazrat Ukasha ka pas emrin e kalit e ka pas Al-Razam, ndërsa Sabit ka pas emrin e kalit e ka pas pra Al-Mahber. Të dy u përballën me Tulejha dhe vllajën e tij Selma. Tulejha u përballë me Ukashen dhe Selma u përballë me Hazrat Sabitin. Dhe të dy vëllezër कि हम 200 सवार लश्कर के आगे आगे चलने वाले थे। pra dy sahabët ranë dëshmor në këtë dy luftim. के पास खड़े रहे। Abu Waqid Lesi tregon që ne ishim 200 veta pra ushtri që ecnim përpara dhe kur i pam të dy
dëshmor इस तरह इनकी që ndruam atje derisa erdhi Hazrat Khalid bin Walidi dhe pastaj me urdhrin e tij ne I varrosëm po me ato rrobat e tyre të përlyera me gjak. Kjo ngjarje ndodhi në vitin 12 pas hijretit, pra në këtë mënyrë Kasha ra dëshmor. Një tjetër sahab I profetit sallallahu alaihi wasallam ishte Khaja की बेटी हज़रत बिन्त खाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अहलिया थी इनके वतन से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शहज़ादी हज़रत उम्मे कुलसूम पैदा हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाजा बिन ज़ैद और अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान मुआख़ात कायम फरमाई रईस कबीला थे और कुबार साहबा में शामिल किया जाता था उन्होंने उक़बा में बैत की थी I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte bërë vëllazëri mes Hazrat Hajit हिजरत मदीना के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने खाजा बिन ज़ैद के घर क़याम किया। Ai ishte kryetari I fisit ये ग़ज़वा बदर में शरीक हुए ग़ज़वा उहद में बड़ी बहादुरी और जवानमर्दी से लड़ते हुए शहादत का रुतबा पाया नेज़ों की ज़द में आ गए और आपको 13 से ज़्यादा ज़ख्म लगे आप ज़ख्मों से निहाल पड़े थे पास से सफ़वान बिन उमैया गुजरा उसने उन्हें पहचान कर हमला करके शहीद कर दिया फिर उनका मुसला भी किया कहा ये उन लोगों में से है जिन्होंने बदर में अबू अली को कत्ल किया था यानी मेरे बाप उमैया बिन खल्फ को plag të rënda अब मुझे मौका मिला है po gjende कि dëmuar dhe aty kaloi Safwan bin Umayya I cili e njohi dhe tha që और अपना दिल ठंडा कर उसने हज़रत कौकल हज़रत खाजा बिन ज़ैद और हज़रत औस बिन अरकम को शहीद किया ka vras armikun tim edhe हज़रत खाजा और हज़रत साद बिन रबी जो कि जो चचाजाद भाई थे दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया। रवायत है कि उहद के दिन हज़रत अब्बास बिन उबादा ऊंची आवाज से कह रहे थे कि ऐ मुसलमानों के गिरोह अल्लाह और अपने नबी से जुड़े रहो जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है ये अपने नबी की नाफरमानी से पहुंची वो तुम्हें मदद का वादा देता था लेकिन तुमने सब्र नहीं किया अब्बास बिन उबादा ने और अपनी जरा उतारी और खाजा बिन ज़ैद से पूछा कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है खाजा ने कहा नहीं जिस चीज की तुम्हें आरज़ू है वही मैं भी चाहता हूँ फिर वो सब दुश्मन से भिड़ गए अब्बास बिन उबादा कहते थे कि हमारे देखते हुए अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा तकलीफ पहुंची तो हमारा अपने रब के हुजूर क्या उज़र होगा और खाजा ये कहते थे कि अपने रब के हुजूर हमारे पास ना तो कोई उज़र होगा Abbas bin Ubada thot që हज़रत अब्बास बिन उबादा को nëse ne para syve tan profeti sallallahu alaihi wasallam lëndua atëherë si do të përgjigjemi Zotit Madhrishëm Kharija thoshte që pranë Zotit ne nuk do të kemi as justifikim e as argument Hazrat Abbas bin Ubada Hazrat Abbas bin Ubada e vrau Sufyan bin Abi Shams Salma दरसा खारिजा बिन ज़ैद मोरी मालिक ने उनसे कहा क्या आपको मालूम नहीं कि हज़रत मालिक शहीद कर दिए गए हैं खारिजा ने कहा कि अगर आपको शहीद कर दिया गया है तो यकीनन अल्लाह जिंदा है और वो नहीं मरेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया तुम भी अपने दीन के लिए क़ताल करो atëherë Hazrat Kharija tha që nëse ai दो बच्चे थे atëherë ai ishte ज़ैद बिन खारिजा थे I dërguar dhe Allahu është I gjallë dhe ai nuk do të vdes I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka dhënë mesazhin e tij dhe ju duhet të vazhdoni luftën Hazrat Kharija la pas dy fëmijë njëri ishte Hazrat Zaid bin Kharija I cili ndroi jetë në kohën e kalifatit Hazrat Osmanit dhe dyta ishte Hazrat Habija që siç e thash u martua me Hazrat Abu Bekrin Hazrat Abu Bekri kur ndronte jetë ajo ishte shtatzën dhe Abu Bekri thoshte se po prisnim një vajzë edhe pastaj një vajzë ज़ियाद का एक बेटा अब्दुल्ला था प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hazrat Ziyad bin Labid
70 असहाब के साथ आप हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद जब मदीना वापस आए तो अपने कबीला बनु बयादा के बुत तोड़ दिए उन्होंने, बुतों की पूजा किया करते थे। फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के चले गए और वहीं मुकीम रहे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की तो आपने भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की। आपके बाद इसलिए ज़ियाद को मुहाजिर अंसारी कहा जाता है। मुहाजिर भी हुए और अंसारी भी हुए थे। ज़ियाद ग़ज़वा बदर, उहद, खंदक और तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे और कबीला बनु बयादा के मोहल्ले से गुजरे तो हज़रत ज़ियाद ने आलम वसालम कहा और क़याम के लिए अपना मकान पेश किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मुट्ठी को आज़ाद छोड़ दो, ये खुद मंज़िल तलाश कर लेगी। मुहर्रम हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका और ज़कात वसूल करने के लिए अलग-अलग मुवस्सिलीन मुकर्रर फरमाए तो ज़ियाद को हज़र मौत के इलाके का मुवस्सिल मुकर्रर फरमाया। उमर के दौर तक आप इस मनसब से दोष होने के बाद आपने कूफा में तैयार कर लिया और वहीं 41 हिजरी में Ziyad bin Labidi i cili u caktua për vendin Hazramaut. Në këtë pozitë ai do të shërbente deri në kalifatin e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Dhe më pas ai mërgoi në Kufa dhe aty qëndroi derisa të ndronte jetë në vitin 41 pas Hijretit. जब आपने इस पर हमला किया kohën e Hazrat Abu Bekrit kur fitnia e renegatëve mori vrull edhe njerëzit refuzuan të paguanin zekat edhe njëri prej tyre ishte edhe Ashas bin Qaisi. Atëherë Hazrat Abu Bekri dërgoi pikërisht sahabin në fjalë për ta shpërtëruar Ashasin. Hazrat Ziyadi rrethoi dhe ky fundi pra Ashasi u fut në kështjellën e në Hira dhe Hazrat Ziyadi e shtrëngoi dhe ai nga brenda dërgoi mesazh që nëse më liron mua dhe 9 veta unë duhet të dorëzohem. Hazrat Ziyadi tha më dërgo në shkrim këtë kërkesë. Edhe ai e dërgoi atëherë Hazrat Ziyadi lëshoi mi po Ashasi e kishte harruar të shkruante emrin e vet dhe shkroi 9 emrat e njerëzve të tjerë. Atëherë Ashasin e quan në Medinë bashkë me burgosërit e tjerë. Një tjetër sahabi profetit sallallahu alaihi wasallam ishte Hazrat Mut'ab bin Ubayd, i cili nuk ishte fëmijë dhe nipi i tij u bë trashëgimtari i tij. Ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në Uhudit dhe ndroi jetë në ditën e Rejiut kur profeti sallallahu alaihi wasallam ishte dërguar 10 musliman. Këtë ngjarje tregon në कुरैश मक्का की तरफ से था जो जंग उहद की वजह से बहुत दिलेर और शौक हो रहे थे। इस खतरे को महसूस करके të vështira nga të gjitha anët dhe rreziku më i madh që vinte ishte pikërisht nga Mekasit dhe duke ndjer këtë rrezik i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam और उनको ये हुक्म दिया कि muajin Safar të vitit 4 pas Hijretit dërgoi një çete prej 10 sahabësh në लेकिन अभी ये पार्टी रवाना नहीं हुई थी। Ahsan bin Thabit dhe i porositi të shkonin afër Mekës dhe të merrnin vesh për lajmet e Qurayshve dhe të njoftonin profetin sallallahu alaihi wasallam. Pa u nisur kjo çet akoma, ndërkohë erdhën disa njerëz të fisit और इस्लाम की तालीम दे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी Adli dhe Karai dhe të cilët thanë që njerëz nga Fision po pranojnë Islamin dhe dëshirojnë që të mësojnë
edhe duheshin disa musliman të ditur. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam atë që kishte përgatitur për të sjellë lajme nga Qurayshët i dërgoi bashkë me ta. Por në fakt më vonë u provua që kjo ishte një intrigë e kurdisur nga fisi Benu Lehjan, që ishin armiqtë të përvetuar të Islamit. Qëllimi i tyre ishte që kur përfaqësuesit t'i sillnin muslimanët, ata t'i vrisnin në mënyrë që të hakmereshin për kryetarin e tyre Sufjan bin Halitin. Ishin njerëzit e fisit e Abu Lehjan, ata që i dërguan përfaqësuesit e fiseve të Edli dhe Karajit, duke u premtuar shpërblime të majme kundër prurjes së disa muslimanëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam i besoi përfaqësuesit e tyre dhe dërgoi 10 muslimanë me ta, të cilët kishin si përgjegjësi t'u mësonin besimet dhe mësimet islame. Ky grup mbriti në zonën e Benu Lehjanit, njerëzit e Edli dhe Karajit u thanë atyre të Benu Lehjanit që muslimanët ose t'i burgosnin ose t'i ekzekutonin. Në zbatimin e këtij plani djallëzor, 200 njerëz të armatosur të Benu Lehjanit u nisën për t'i ndjekur muslimanët dhe përfundimisht në vendin e quajtur Regji i gjetën e i rrethuan. U ndez lufta mes 10 muslimanëve dhe 200 armiqve. Të parët i kishin zemrat plot besim, kurse të fundit i kishin boshe. Muslimanët u ngjitën në një kodër për të bërë sfidë luftimit të 200-ve. Armiku me mashtrim u përpoqti kapte, duke thënë se nëse zbrisnin do të ishin të lirë. Por kryetari i grupit të muslimanëve tha, Hazrat Asimi, pra, që tashmë e din shumë mirë se sa e mbanin fjalën mohuesit. Duke parë lart në qiell, ai u lut, o Zot, tina shikon me lajmëro profetin tënd për gjendjen tonë. Kështu që Asimi dhe shokët e tij dhe më në fund ranë dëshmor. Derisa 7 prej tyre pra ranë dëshmor dhe 3 të mbeturve mohuesit edhe një herë u premtuan lirimin me kusht që të zbrisin nga kodra. Të tretë e pranuan dhe u ndërtuan. Sa zbritën nga kodra, mohuesit i kapën dhe i lidhen me tillet e harqeve të tyre. Njëri prej tyre, pra njëri prej muslimanëve refuzoi të shkonte me ta, duke thënë: "Kjo është pavesia juaj e parë. Vetëm Zoti e di më mirë se çfarë do të bëni më pas." Edhe ishte Abdullah bin Tariq. Abdullah ne इनके साथ चलने से इनकार कर दिया, जिस पर कुफार थोड़ी दूर तक अब्दुल्ला को घसीटते हुए ज़ूद को करते हुए ले गए और फिर उन्हें कत्ल करके वहीं फेंक दिया. Dhe u dëshpëruan më në fund dhe इंतकाम पूरा हो चुका था. वो कुरैश को खुश करने के लिए më pas ₹100 की लालच में mbeturit खुबैब और ज़ैद को साथ लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए और i morën me vete कुरैश की हाथ रोक कर dhe për t'i kënaqur Kurejshit को हारिस बिन नौफल के लड़कों ने खरीद लिया, क्योंकि खुबैब ने बदर की जंग में हारिस को कत्ल किया था और ज़ैद को सफ़वान बिन उमयया ने e blen djemte e njërit dhe pra njërit prej fisit të kryetarëve të Kurejshit edhe tjetrin e blen dhe që të dy më pas bjen dëshmor. Një tjetër sahabi profetit sallallahu alaihi wasallam që mori pjesë në betejën e Bedrit ishte Hazrat Khalid bin Bekir. Hazrat Khalid bin Bekir aqil और इन चारों भाइयों ने दारे हरकम हजरत यासिन कबूल किया था. këta janë vëllezër रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन बुकैर në Dari Arqam e pranuan Islamin के दरमियान मुआखात कायम फरमाई dhe ishin të parët आप गज़वा që pranuan Islamin në Dari मौजूद Arqam. थे और वाक़या रजी में पहले वाक़या बयान हुआ है रजी का जहाँ धोखे से मारा गया था. Kishte vendosur vëllazëri mes Khalid bin Bekirin dhe Hazrat Zaid bin Desna. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ai mori pjesë në betejën e Bedrit dhe Uhudit. Dhe ra dëshmor pikrisht në ngjarjen e Regjiut që u përmend pak më sipër kur profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi 10 musliman, të cilët me mashtrim आप 4 हिजरी को 34 साल की उम्र में përpara betejës së Bedrit आसिम बिन साबित profeti sallallahu alaihi wasallam मरसद बिन अबी मरसद dërgoi një के साथ qet कबाइल अदल कारा के साथ लड़ते हुए
ishte gumerit mori pjesë edhe Khalid bin कहते हैं si që thasha i ndrojet më जब कबीला अज़ल और कारा के लोग इन सहाबा को लेकर datën 4 të muajit Safar në moshën 34 vjeçare bashkë me Asimin Radëshmor, bashkë me Asimin Murthedin. जगह है जो Ibn Ishaq thotë चश्मे का नाम है और हजाज के किनारे पर वाक़या है 10 सहाब तो इन लोगों ने असहाब के साथ गद्दारी की यानी जो लेकर गए थे लोग उन सहाबा के साथ गद्दारी की धोखा दिया और कबीला हज़ैल को उनके खिलाफ भड़का दिया सहाबा इस वक्त अपने खेमे में ही थे dolën të pa besë dhe i morën ata muslimanë से लोग तलवारें लिए चले आ रहे हैं kur mbritën ये भी दुलेराना जंग के लिए तैयार हो गए vendin e quajtur Regji लोगों ने कहा वल्लाह atëherë sahabët akoma ishin हम सिर्फ ये चाहते हैं çadrën e tyre dhe panë që njerëzit यानी काफिरों ने ये po कहा vinin कि हम तुम्हें me पकड़ नहीं armë करेंगे me shigjetat पकड़कर मक्का वालों को पास ले me ta जाएंगे dhe और उनसे तुम्हारा मुआवजा में कुछ ले लेंगे ata thanë që ne nuk duam t'ju vrasim por thjesht duam t'ju dorëzojmë Mekasve që të marrin sa shpërblime. Por Hazrat Mursad bin Abi Mursad radhiyallahu anhu dhe Hazrat Asim bin Thabit radhiyallahu anhu dhe Hazrat Khalid bin Bekiri radhiyallahu anhu thanë pasha Zotin ne nuk इन लोगों के बारे में do të dorëzohemi përpara idhujtarëve. Më në fund ata luftun aq sa ran dëshmor. Hazrat Hasan bin Thabiti shkroi një elegji për ta duke thënë ala lejteni fiha shahidu ibn Tariq wa Zaidan au ma tugni الأماني والمرسدة قد دفعت عن حبي خبيبا وعاصم وكان شفاء لو تداركت خالدا तुम्हें अपने दोस्त खुबैब और आसिम को बचाता और अगर मैं खालिद को पा लेता në ngjarjen e Regjiut bashkë me Ibn Tariqun, Zaidin dhe Murthedin दीन की हिफाजत के dhe अपने ईमान की sikur të हिफाजत के kisha mundësi të shpëtoja mikun tim Habibin, Asimin dhe Khalidin. Pra këta ishin njerëz të cilët për mbrojtjen e fesë dhanë sakrifica të jashtëzakonshme dhe efektuan pëlqimin e Allahut madhërisëm. Hazrat Mesiu premtu alayhi salam në një vend thotë lavdia është e atij Zoti që është mëshirbërës dhe mirëbërës që largon dhimbjen dhe selavate dhe selam qofshin atij të dërguarit i cili është i dëmshur dhe i dashur dhe udhëheqësi ynë dhe selam për sahabët të cilët vrapuan të profeti sikur ishin të etur për të shkuar drejt një burimi dhe që u ndriçuan në një kohë të errët dhe në një vend tjetër ai thotë që sahabët e tij ishin luanët e fushbetejave gjatë ditës dhe ishin dietarët e Zotit gjatë neteve, domethënë gjatë neteve ata qanin përpara Zotit të tyre dhe ata qëllimin kryesor i kishin vetëm pëlqimin e Zotit. Allahu na mundsoftë edhe ne ta ngrejmë standardin ton të adhurimeve gjatë natës. Pas namazit të xumas वो लोग युगांडा का है do të udhëheqin gjenaze 25 maj e cila është ko të nderit Ismail Malegala sahibit që ishte misionari i Ugandas. Ai ndroi jetë më 25 maj ditën e premte 64 साल की उनकी उम्र थी अपने खालिद के हकीकी से जा मिले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस्माइल मालागाला साहब 1954 में मकूनू डिस्ट्रिक्ट युगांडा में पैदा हुए उनके वालिद और वालदा दोनों ईसाई थे लिहाजा ये खुद भी पैदाइशी तौर पर ईसाई थे मालागाला साहब एक अहमदी दोस्त हाजी शुएब नसीरा साहब के बरादर निस्बती थे इसलिए इनका हाजी शुएब साहब edhe ai pra lindi krishter हाजी शुएब साहब उन्होंने इस्लाम में kunati një ahmediani Haji Shuaib Nasira sahibit सवाल जवाब का dhe për këtë arsye shpesh उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता shkonte në shtëpinë e tij dhe përmes tij ai u interesua për të ditur për Islamin. Për një kohë të gjatë patën diskutime dhe më pas
तो हाजी शुएब नसीरा साहब से जिक्र किया कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं ईसाई पादरी बनूं। अब चूंकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, Kulepranoj Islamin i tha Haji Shuaib Nasira sahibit इस पर उन्हें बताया गया कि आप इस्लाम की जिंदगी अपनी जिंदगी कर सकते हैं। उस वक्त मोहम्मद अली कायरे साहब por tani që e pranova Islamin, a mund të shërbej Islamit. पाकिस्तान से जामिया अहमदिया की që ai patjetër që mund ta shërbente, mirë po duhet ta dedikonte jetën. Atëherë Muhammad Ali Qahira sahibi që tani është amiri i Ugandës, sapo kishte mbaruar mësimet e tij në fakultetin e xhamatit nga Pakistani dhe kishte mbritur në Uganda, ai në vitin 1980 e dërgoi Mala Ghala sahibin bashkë me 5 kodam të tjerë në Pakistan. जामिया के अरसे तालीम के हवाले से në dhjetor të vitit 1980 u regjistrua në fakultetin e Jamia Ahmedia të Rabwas dhe e përfundoi në vitin 1988 कि इल्मी लिहाज से कमजोर हैं लेकिन अच्छे मुतावन और इताअतगुजार तालिब इल्म रहे। drejtori i atëhershëm i fakultetit të xhamatit Mir Mahmud Nasir sahibi tha që në lidhje me këtë और उन्हें दुआ का कहना इनका për studimet nuk është shumë i मौसूफ ने नहायत मेहनत के साथ një student जामिया अहमदिया में तालीम हासिल की që zbatonte të gjitha porositë me bindje, shumë i përulur edhe shumë adhurues i Zotit të Madhërisëm. तो उस वक्त मौसूफ हालात में बड़ी खुशउस्लूबी और बहादुरी के साथ punonte pa lodhur. Dhe në vitin 1984 kur Hazrat Kalifi i 4 i vdesh të bënte hijret në Ambinë në Londër, pikrisht njëri prej xudamëve që dhanë shërbime të fytyra gjatë netëve të rrezikshme të asaj kohe ishte edhe ndjeri. Drejtori aktual i fakultetit të xhamatit Mubashir Saibi thotë që ne kemi qenë bashkë në xhamia, ai ishte shumë përulur dhe kishte dëshirë të jashtëzakonshme për adhurim, për ibadet, për namaz. Ai thotë që unë kam qenë në qib dhe zaim, pra kryetari i grupit, dhe shpesh e takoja edhe gjithmonë e gjeja shumë të përulur. Kishte shumë qejf të luante futboll, madje ishte edhe antari i skuadrës, lojtari i skuadrës. Pasi mbaroi xhamia, ai u caktua si misionar në vitin 1988 në Uganda dhe në shumë xhamate ka punuar si misionar. Në 2007 ai u dërgua në Pakistan me 2 misionar të Ugandas, ku ai pra bëri redaktimin e përkthimit të Kuranit në gjuhën Uganda, punë të cilën ai e bëri në brenda 3 muajve. Edhe pse në gjatë studimeve ishte i dobët në mësim, por më vonë ai e ngriti shumë lart nivelin e dijes. Ai ishte shumë dëshirë për të bërë tabligh dhe shumë njerëz e pranuan xhamatin nga tabligu i tij. Bënte udhëtime të gjata në bicikletë. Njëherë kur u nis për tabligh, ndërkohë këtu në shtëpi i ndroi jetë bashortja. Nuk kishte asnjë mjet për komunikime, vetëm kur kthye pas disa ditësh mori vesh se i ndroi jetë bashortja dhe u harros. Gjithë jetën e kaloi me shumë përulësi dhe me shumë thjeshtësi. Ishte shumë i dhemshur dhe zemërbut. Ndihmonte shumë të varfërit dhe nevojtarët. Ishte jashtëzakonisht i bindur ndaj kalifatit. Unë kam parë që misionarët afrikanë në përgjithësi të gjithë kanë lidhje të fortë me kalifatin. Amir sahibi i Ugandas shkruan që i ndjeri ishte misionar shembullor, shumë i pastër, i cilëtër nga zemra dhe kishte dëshirë të zjarrt për të bërë tabligh, pavarësisht nga vështirësitë, asnjëherë nuk bëri ndonjë ankesë. Gjithnjë qëndroi i angazhuar në shërbim ndaj fesë. Pas ndrimit të jetës së bashortes, ai u martua për së dyti, për herë të dytë, pastaj u martua edhe me një grua tjetër. Edhe ato thanë që ne kemi gjetur një bashkëshort jashtëzakonisht dhe zemërbut dhe kemi gjetur një njeri që gjithnjë ka qenë falendërues ndaj Zotit. E bija e tij thotë që babai jon ishte një baba shumë i butë, shumë i dashur. Gjithnjë
kujdese për dëshirat dhe për nevojat tona dhe na porosiste që të jemi shërbëtorë të besimit. Ai la pas gjugra dhe 9 fëmijë. Allahu e mëshiroft dhe e falt dhe edhe fëmijët e tij gjithnjë i mbajt me kalifatin dhe me xhamatin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.